live na tawag dito, neodymium tweeter. Price nito ma'am, magkano? 6,250 ang isa. SW Neo 100 ang model. 1 watts. Pwede bolt on. 6,250 ang isang piraso neodymium na tweeter. Gaan lang, oh. Sabi na po sakit sa Pakita ko lang model, ha. Ayan, oh. Yan, model. Ito na, sir, oh, Reiki Javier. So, yung speaker mo, 2 piraso. Tsunami Storm 18 at 18K. 18, 18 watts. Subok lang namin to, sir, para makita nyo yung gumagana yan. 13.5, ma'am, no? 13.5 ang isa. Yan, sir. Sir Reiki Javier. Yan po. Tsunami Storm 18 at 18K. Dual magnet po. 18 watts. Yan po, sir. Dalawa na yan. Subok lang namin ito. Ma'am, subok. Ito na po, sir. Si Reiki Javier. Yan, pwede yan. Yan, sir. Reiki Javier. Tumutunog na po, sir. So, isa naman, te. Okay na, te. Ang isang piraso 1,800 watts.